Nakon rukovanja sa Orhanom, Halil ga pita zašto nije došao na mjesto gdje su se dogovorili. Orhan mu govori da nakon što je čuo za vest da porodica Aslanli ne posluje više, on je došao u vilu da vidi šta se dešava sa Zeynep. Također navodi da mora vidjeti sa kakvim ljudima ulazi u biznis. Halil mu govori da će ga ugostiti na najbolji mogući način kako bi sklopili dogovor. To sve vidi Songul koja prilazi i upoznaje se sa Orhanom, ali on želi da posjeti Zumrud jer se nisu vidjeli dugo vremena. Tada Songul govori Halilu da će sa ovim partnerstvom njegov posao biti više rasprostranjen u inostranstvu. Orhan odlazi sa Zeynep u Zumrutinu sobu i ona se obraduje što ga vidi. Zumrud govori Orhanu da je Zeynep sada verena i da je njegov voz nažalost prošao. Zeynep je neprijatno nakon ovih reči, ali ona govori Orhanu da njena baka zaboravlja stvari i da ovo nije istina. Ubrzo nakon toga, Halil pita Asu gdje je Zeynep, a ona mu govori da je sa gospodinom Orhanom. Halil postaje ljubomoran te govori Asu da mu pozove Zeynep. Zeynep se igrom slučaja pojavljuje pred vratima i ulazi u Halilovu kancelariju. Halil joj govori da zaboravlja njen posao i da ona ne treba da bude toliko sa Orhanom. Orhan odlučuje da se pozdravi sa Tulaj i donosi im poklone jer nije mogao doći praznih ruku. Tulaj ga pita da ostane na večeri sa njima, ali on govori da je večeras on gost kod Halila i želi da ga malo bolje upozna. Dolazi vrijeme večere. Zumrud silazi i pridružuje se svim prisutnim. Ona u jednom trenutku kaže Songul da ustane sa njenog mjesta jer je ona navikla tu da sedi. Videvši Zeynep, Zumrud joj govori da sedne pored Halila, a ona će sesti pored Orhana. Orhan ne krije svoje emocije prema Zeynep, te uzme jedan bokal u kom se nalazi Zeynepino omiljeno piće i dodaje joj. Zumrud nije na Orhanovoj strani i ona govori da se on ne zamara, jer Zeynep to može sama uzeti. Halil je pre večere stavio prsten koji mu je Zumrud dala i on namjerno uzima čašu sa tim prstenom kako bi Orhan video. Nešto kasnije, Čemil dolazi i obaveštava Halila da je stigao konj kojeg je kupio. Orhan predlaže Zeynep da zajedno posle pogledaju konja, ali tada Halilu bude svega dosta, te govori Orhanu da ne mogu pogledati konja jer tu mora još stvari da se odradi i da će morati malo da pričeka. Nakon večere, Orhan i Songul sede u dnevnom boravku i pričaju o Orhanovoj prošlosti uz kafu. Orhan ni tu ne krije svoje emocije, govoreći Songul da je Zeynep za njega uvek bila posebna osoba i da je to i sada. To čuje Halil i dolazi kod njih, govoreći Orhanu da nisu imali prilike da se bolje upoznaju. Zeynep dolazi kasnije u Halilovu kancelariju, dok njemu kroz glavu prolaze sve stvari koje su se desile danas. Ona mu vraća ogrlicu koju je kupio zbog Zumrud, ali Halil govori da je to sada njeno i da je to zapravo kupio njoj. Zeynep po izlasku iz vile ugleda Orhana kako stoji pored bazena. Ona mu prilazi i on joj govori da se setio prošlosti pored ovog bazena i kako ga je Omer spasio da ne upadne kada je bio mali. U jednom momentu Zeynep biva hladno, a Orhan joj da svoj sako. To sve vidi Halil koji izlazi napolje da ih prekine u tome, ali tada Zeynep izgovara da je ona prošla mnogo toga lošeg u posljednje vreme. Halil poludi čuvši to i vraća se u vilu, ali nije čuo šta je Zeynep kasnije rekla. Ona govori da se brine o svojoj baki i da je Halil zaslužan za to što je njeno stanje bolje, jer bez njega ne bi bilo tako. Sutradan Zeynep donosi kafu Halilu i govori mu da se nada da će ovo partnerstvo biti uspostavljeno. Halil se seća onoga što je čuo, te govori Zeynep da ga možda Orhan vidi njenim očima, a tada mu Zeynep odgovara da će onda isklopiti dogovor ako je tako. Orhan priča sa svima u vezi Halila kako bi otkrio nešto više o njemu, jer ne želi da sklopi partnerstvo sa svakim. Zeynep i Tulaj mu pričaju lepe stvari o Halilu, ali Čanar mu govori da se porodica Aslanli dosta napatila uz Halila. Sve to je Songulin plan kako bi odvojila Zeynep od Halila. Eren sklapa ugovor o poslovanju i on, Halil i Orhan odlaze na mesto kako bi Orhan proverio kakve su namirnice. Sve dobro prolazi, ali Orhan dobija telefonski poziv koji menja sve. Halil i Eren čekaju u kancelariji Orhanov potpis, ali tada on dolazi i čita šta sve piše. Orhan govori da je zahvalan što su ga ugostili, da su namirnice baš onakve kakve je želeo,
ali da nikada neće raditi sa osobom koja je nanela bol porodici Aslanli. Orhan cepa ugovor i izlazi iz Halilove kancelarije. Šta se desilo i zašto se Orhanov plan toliko promenio? Zeynep ulazi u Halilovu sobu, ali njegov bes se ne može sakriti. On govori da je Zeynep kriva za to što je Orhan odbio saradnju, jer shvata njene namere i zašto je ovo uradila. Zeynep ne može da dođe do reči kako bi objasnila Halilu šta se desilo i on joj govori da izađe napolje. Songul i Gulhan vide Erena u dnevnom boravku, zamišljenog i zabrinutog. One ga pitaju šta se desilo, a on odgovara da je Orhan odbio ugovor govoreći kako ne može da radi sa čovekom koji je naneo zlo porodici Aslanli. Songul tada govori da će barem Halil sada kazniti Zeynep. Zeynep odlazi plačući u muštimelat i pita Tulaj da li je ona nešto loše rekla o Halilu, jer je zamolila celu porodicu da ništa ne govore. Merve tada izlazi iz sobe, govoreći da ona sve rekla Orhanu. Naime, nakon što je Orhan završio telefonski razgovor, Merve mu je prišla i pokazala svoje ruke, govoreći da je za ovo kriva Songul i da je njena porodica krila stvari o tome kakav je Halil zapravo. Orhanu je to presudilo da odbije dogovor i završi sve sa Halilom. Zeynep tada zove Orhana kako bi se našli nasamo i on je poziva u hotel u kojem odseda kako bi popričali. Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju, pitajući ga da joj dopusti da obavi nešto u gradu. I on joj dopušta, ali Halil je jako ljut na Zeynep. Zeynep priča sa Orhanom o tome šta se desilo i da je Halil dobar čovjek, te da Orhan nije trebao da odbije partnerstvo sa njim. Orhan govori da je Halil taj koji je kriv za stanje porodice Aslanli, te da oni ne bi trebali da ostanu tu. Ona mu tada kaže da je Halil uradio jednu stvar koju niko ne bi, a to je što je primio njenu baku u vilu i ponaša se prema njoj kako dolikuje. Zeynep ustaje i odlazi. Po dolasku u vilu, Zeynep sreće Selmu kako traži Zumrud. Međutim, njih dve vide da je Halilova kancelarija otvorena i unutra vide Zumrud kako priča sa Halilom. Zeynep ostaje sa njima izvinjavajući se Halilu za ovo, ali on govori da je sve u redu. Zumrud tada zamoli Halila i Zeynep da se fotografišu jednom za uspomenu. Prva fotografija se ne svidi Zumrud, te ona govori da se njih dvoje zagrle, jer će biti mnogo lepše. Halil u svom telefonu ostavlja fotografiju sa Zeynep i Zumrud. Nadamo se da ovo može biti korak napred. Orhan shvata da je napravio grešku i jedini način na koji se može približiti Zeynep je to da sklopi dogovor sa Halilom. On zove Halila i govori mu da je pogrešio u svom odgovoru, te da je pričao sa Zeynep i želi to da ispravi. Halil mu ljutito govori da ne želi više ništa sa njim i spušta slušalicu. Halil nakon toga odlazi kod Zeynep i govorio je da nije smela da se meša u te stvari i zašto je uopšte išla da razgovara sa Orhanom. Zeynep mu govori da Halil shvata stvari pogrešno i da je to uradila zbog njega kako bi sklopio to partnerstvo. Halil ljutito odlazi, a Songul sve to vidi. Zeynep je razočarana nakon svega jer je htjela da uradi samo jednu dobru stvar. Ona uzima divlje konja iz štale koji nije pouzdan i kreće sa njim ka brdu Ruzgardi Tepe. Čemil je slučajno sretne ka putu do tamo i pokušava da je spreči da to uradi, ali Zeynep ne sluša i odlazi po svojoj volji. Selma vidi da nešto nije u redu i odlučuje da kaže Halilu da je Merve rekla Orhanu za celu situaciju i da Zeynep nije kriva. Halil je u dubokom razmišljanju, ali tada se pojavljuje Čemil koji govori Halilu šta je Zeynep uradila. Halil odmah kreće na određeno brdo i pronalazi Zeynep koja leži pored šume. Da li je Halil stigao na vreme?